Agora eu gostaria de convidar o professor José Maria Monserrat, que é a palestra Riscos dos Nanomateriais para o Ambiente Aquático. O professor José Maria Monserrat é formado com honras em Ciências Biológicas pela Universidade de Buenos Aires, na Argentina, em 1988. Fez mestrado em Bioestatística pela mesma universidade, tendo defendido a tese em 1993. Concluiu o doutorado em Oceanografia Biológica pela Universidade Federal do Rio Grande. Atualmente é professora adjunto no Instituto de Ciências Biológicas. Publicou 88 artigos em periódicos especializados e 4 capítulos de livros. Atua na área de bioquímica e fisiologia animal comparada, com ênfase em estresse oxidativo e toxicologia aquática. Novas linhas de pesquisa iniciadas, quimioprevenção de compostos tóxicos e nanotoxicologia. É professor permanente nos programas de pós-graduação de Ciências Fisiológicas, Fisiologia Animal Comparada e Aquicultura, e professor colaborador do Programa Educação em Ciências Químicas da Vida e Saúde. É avaliador de projetos científicos submetidos a agências nacionais e estrangeiras e revisor científico em mais de 15 revistas internacionais, sendo um dos editores da revista Journal of Brazilian Society of Ecotoxicology, e membro do corpo editorial das revistas Chemistry and Ecology and the Open Toxicology Journal. Boa tarde, obrigado pelo convite. Agradeço à comissão organizadora pela possibilidade de apresentar o que nosso grupo de pesquisa está trabalhando nestes últimos anos. Vou falar para vocês de riscos dos nanomateriais para o ambiente aquáticos. Nosso foco principal, certamente, então, vai ser ecotoxicológico. Vamos a falar de alguns aspectos gerais: toxicidade de nanomateriais, a fotoexcitação de nanomateriais como dos parâmetros abióticos que são interessantes desde o ponto de vista ecotoxicológico, e perspectivas futuras ou linhas de ação que acredito que devam ser consideradas, como falava a professora anteriormente, com rapidamente. Todos sabemos que as nanopartículas estão definidas como entidades que tenham uma dimensão, pelo menos na faixa de 1 a 100 nanômetros. Agora, desde o ponto de vista ecotoxicológico, toda vez que existem variáveis como, por exemplo, força iônica, ou seja, salinidade, se estamos falando do ambiente aquático, pode promover que exista uma dinâmica de aglomeração que pode certamente alterar as propriedades toxicológicas e ainda mais, alterar o compartimento onde essas nanopartículas agem, podendo passar eventualmente do compartimento aquático para o compartimento sedimentar, como iremos ver logo. Todos sabemos que grande parte das propriedades tecnológicas, biotecnológicas das nanopartículas estão associadas à sua grande superfície relativa, o qual muitas vezes também associa-se com potenciais efeitos tóxicos que elas possam vir a oferecer, a apresentar. Dentro das nanopartículas temos uma divisão grosseira, mas ainda assim operacional, dentro das quais podemos falar das nanopartículas fabricadas, engineered, que são produzidas pelo homem com propósitos específicos, e outras que são de natureza incidentais, que podem até ter uma origem antropogênica, mas que de modo geral têm uma variabilidade química mais grande do que aquelas fabricadas. Dentro das fabricadas, podemos também diferenciar dentro daquelas que vamos a chamar inorgânicas e orgânicas, ¿sí? Sendo alguma delas muito interessantes desde o ponto de vista ecotoxicológico. Posso citar, por exemplo, a nanoprata, que iremos falar mais um pouquinho daqui à frente. E dentro das orgânicas, moléculas de carbono com 60 átomos de carbono ou 70, os fulerenos, e os nanotubos, que, como já foi dito e falado previamente, podem ser de paredes simples ou paredes múltiplas. Se a gente fala de meio ambiente,
e se a gente fala de ecotoxicologia, ou ainda como alguns gostam de falar, de nanoecotoxicologia, deveríamos então nos concentrar em como é que está sendo o investimento dentro deste tipo de área de pesquisa. Os dados que existen até o momento mostram que, por exemplo, dentro do budget de Estados Unidos para a área nanotecnológica, o percentual que se está dedicando para saúde ambiental e segurança é proporcionalmente, já que não em termos de dinheiro, é muito dinheiro, mas percentualmente é uma fatia baixa desse orçamento. Se nos concentramos dentro do que na União Europeia se chamam os projetos FP, Framework Programs, podemos ver novamente que dentro das diferentes áreas de este tipo de projetos associados a ação nanotecnológica, aquelas que tenham a ver com saúde e ambiente representam uma fração bastante pouco significativa dentro das temáticas que se apresentam dentro deste programa FIP. Dados que foram publicados também neste mesmo paper que até eu posso disponibilizar no Brasil, mostra uma tendência muito semelhante. Não existe uma ação direcionada para avaliar desde ponto de vista de saúde humana e ambiental os possíveis efeitos tóxicos ou deletérios dos nanomateriais. Surge, como alguém já colocou hoje de manhã, mais por iniciativas de pesquisadores ou agrupações de pesquisadores com esse intuito, mas não é uma coisa, digamos assim, orgânica, na minha opinião. Ainda assim, se analisamos que dados ecotoxicológicos existem até o momento, um trabalho publicado este ano mostra algumas características que são interessantes salientar, ¿sí? Este é como um resumo de dados toxicológicos básicos, CL50, CE50, ¿sí? O ecotoxicologia básica, onde vocês podem observar aqui diferentes tipos de materiais, nanopartículas inorgânicas, nanopartículas orgânicas, onde o que está assinalado aqui em amarelo representa o grupo de organismo que apresentou o menor valor de CL50 ou CE50. E surge bastante nítidamente que o grupo das algas parecem ter uma maior sensibilidade do que outros grupos de organismos, incluindo crustáceos, bactérias, peixes, ciliados, nemátodes, leveduras, para um número reduzido, evidentemente, de nanomateriais, mas ainda assim eu te diria que é um dos poucos trabalhos ecotoxicológicos que se deu ao trabalho de fazer um compêndio, um resumo do que temos até o momento na mão. ¿Sí? Estudos que tenham avaliado presença de nanomateriais fabricados, engineered, en el ambiente são escassíssimos. Muito poucos existen problemas de índole analítica, de química analítica, mas existem trabalhos que têm começado a fazer estudos de computação por simulação para avaliar eventualmente quais seriam aqueles que possuem um risco maior ou uma possibilidade de aparecer em maior proporção ou em maior quantidade no ambiente. Este foi um trabalho publicado no ano passado, no qual se fez uma simulação para diferentes tipos de nanopartículas, de óxido de titanio, de óxido de zinco, nanoprata, nanotubos de carbono e fulereno, e vocês podem ver quais são as predições em termos de concentração destas nanopartículas no sedimento. Saliento para vocês, sobre todo, a de óxido de titanio, que está na ordem de miligramas por quilo, enquanto que as outras nanopartículas están na ordem de microgramas por quilo, ou seja, que há
uma ideia de maior acumulação predita, isto é uma simulação no caso do óxido de titânio quando comparados com outros tipos de materiais, e esta talvez seria uma das formas de abordar um pouco o que hoje o Dr. Weissman comentava. Temos tantas partículas para avaliar qual seria o critério, quais seriam as formas de abordar o problema si temos uma variabilidade de moléculas tan grande. Si consideramos nanopartículas que ya están incorporadas en consumo para o uso humano, como es típicamente, muy claramente a nanoprata, ¿sí? Que forma parte de tecidos, por ejemplo, este es un trabajo que muestra nanoprata presentes en mellas, ¿sí? Entonces, mellas que pueden tener diferente cantidad de nanoprata no tecido, o algunas que son picaretas y no tienen nanopratas, mas las venden como mellas con nanoprata, ¿verdad? Ahora, ¿qué acontece? Acontece que cuando esas mellas se lavan, existe liberación de prata. O propio proceso de lavaje libera prata. Surgen resultados bastante interesantes porque no existe una correlación entre la concentración de prata que tienen las mellas con la cantidad de prata que se liberan los lavagens. Aparentemente, o método, a tecnología de fabricación, de incorporación de nanoprata en esos tecidos parece ser determinante en cuánto es que se libera cuando o tecido es lavado. Si ahora nos concentramos dentro do aspecto de toxicidade, nanomaterial bem estudado desde seu ponto de vista toxicológico é o fulereno, una molécula ya sintetizada y descrita por Croto en 1985, puede tener 60 o, como ya falei, también 70 átomos de carbono, extrema baja solubilidad en agua, ¿sí? No en tanto posee grandes facilidades de funcionalización, incorporar grupos hidroxila, por ejemplo, grupos carboxila, residuos de aminoácidos, y consecuentemente con eso a solubilidad puede aumentar drásticamente. No en tanto, o fulereno prístino, como nos llamamos cuando no está funcionalizado, puede formar aglomerados en agua y ese grado de aglomeración va a ser mayor o menor dependiendo de la fuerza iónica de agua. Eventualmente, si el aglomerado crece mucho, puede precipitar y entonces, como falaba anteriormente, podemos considerar un otro compartimento desde el punto de vista toxicológico, aquel asociado al sedimento. Los organismos biológicos presentan asociaciones biológicas interesantes que podemos genéricamente llamarlas de biofilms. Un biofilms representa un substrato orgánico amigable para colonización de bacterias, ¿sí? Y eso se sabe que, por ejemplo, muchas secreciones mucosas de peixes, nemátodes, poliquetos, etcétera, etcétera, pueden albergar vastas cantidades de bacterias y entonces, como muchos nanomateriales presentan efectos bacteriostáticos o bactericidas, una línea de trabajo que nos estamos desenvolvendo ya hace tiempo, 2 años por lo menos, es justamente avaliar cuál es el resultado o efecto de las comunidades bacterianas que habitan superficies corporales de animales acuáticos cuando confrontados con, por ejemplo, fulereno. O que ustedes pueden observar aquí es la concentración de ROS bacteriana en decogencia de exposición ao fulereno, diferentes concentraciones, onde podemos observar que algunas colonias que habitan a superficie do peixe son o que nós llamamos colonias reactivas, aumenta a concentración de ROS a medida que aumenta a concentración de C60, en cuanto que otras colonias no son reactivas, no parecen ser modificadas
a concentração de espécies não se verifica um comportamento da mesma magnitude nas colônias que estão sendo expostas às 3 diferentes concentrações de fullereno, indicando pelo menos um efeito bacteriostático, toda vez que nós verificamos que não havia perda da viabilidade bacteriana, não havia um efeito bactericida. Algunas das colonias que nos isolamos y que pudimos caracterizar como C60 reactivas o no reactivas en función de ese comportamiento de aumentar la concentración de especies reactivas o no frente a exposición a C60, nos permitió determinar que había una predominancia do género Aeromonas, ¿sí? Este tipo de trabajo ahora, como vou mostrar para vocês, é uma linha de interesse muito particular para nós, porque agora começamos a trabalhar com zebrafish, com comunidades bacterianas habitando na superfície do zebrafish, como respondem as comunidades bacterianas associadas à superfície corporal do zebrafish, utilizando nanoprata. Tenemos una empresa argentina que está trabajando, fabricando tecidos con nanoprata para uso hospitalar y ellos tienen interés en avaliar cuál es el impacto ambiental. Y entonces nos estamos haciendo ese trabajo. Expomos a zebrafish a concentraciones de nanoprata, hacemos un esfregazo y plaqueamos para ver el crecimiento bacteriano. O que a gente observa es que en 3 concentraciones diferentes de nanoprata existe una disminución, concentración dependiente del número de bacterias asociadas a la superficie do zebrafish. Cuando por otro lado avaliamos no ya las bacterias, sino respostas do propio organismo en términos de capacidad de antioxidante, sea nas branquias o sea no cérebro, nos utilizamos una metodología en la cual, cuando vocês ven mayor área relativa, eso significa menor capacidad de antioxidante contra peroxirradicales, que es el radical que nos geramos, se observa que no nas branquias, mas sí no cérebro, existe una progresiva perda da capacidad de antioxidante total no cérebro na mayor concentración de nanoprata analizada. Esto es importante, volto a insistir, porque las comunidades, os biofilmes, interagen con los organismos de formas muy complexas, muy diversas, con una grande riqueza biológica. Trouxe, por ejemplo, para vocês o caso do poliqueto, onde a secreção mucosa do poliqueto fornece uma capacidade antioxidante contra peroxirradicais e contra radicais hidroxilas bem superior àquele que o próprio poliqueto per se possui, ou seja, o casulo mucoso oferece uma competência, uma proteção antioxidante para o próprio poliqueto. O poliqueto se beneficia de secretar un muco que seja amigável para as colonias de determinadas bacterias colonizarem. Un ponto importante también é considerar que a funcionalización do fullereno, ¿sí?, pode mudar sus capacidades y propiedades toxicológicas, eventualmente pasar de una situación prooxidante a una molécula con características antioxidantes. Nos hemos feito ensayos fluorométricos onde utilizamos una molécula, diclorodihidrofluoresceína, que cuando deacetilada, ella puede reagir con especies radicalares y emitir fluorescencia. En esa situación, o que nos queremos ver es cómo las nanopartículas pueden modular para cima o para abajo a producción de fluorescencia. ¿Esto qué significa? Significa que si o gerador de radicales, na presencia de nanopartículas, aumenta a producción de fluorescencia, a nanopartículas se está comportando en forma prooxidante. Si o gerador de radicales, junto con a nanopartícula, gera menor fluorescencia do que o gerador sozinho, él se está comportando en forma antioxidante. De esa forma nos hemos visto, por ejemplo, que
o fulereno prístino se comporta en forma predominantemente prooxidante, cuando, por lo contrario, temos o fulereno funcionalizado con grupos hidroxilas, ele pasa a ter, na maior concentração, um efeito claramente antioxidante. Interesante é que parte do efeito prooxidante do fulereno pode ser revertido nas menores concentrações utilizando manitol, una molécula que es reconocidamente un scavenger de radical hidroxila, ¿sí? Y si vocês observan ácida de sodio, un scavenger de oxígeno singleto, o que podemos ver es que a reversión, particularmente no fulereno, es total. Pasamos de una situación original prooxidante a una situación eminentemente antioxidante. Esto nos dice muchas cosas que ainda estamos pensando cómo analizar. Hemos iniciado en este momento una abordaje ex vivo, utilizando branquias de peixes, onde la idea básica sería, bom, si a célula produce una cierta cantidad de especies activas de oxígeno, eso forma parte de su fisiología normal, ¿qué puede acontecer cuando interaya con nanopartículas? Otras especies activas de oxígeno van a ser originadas como consecuencia de esa interacción. ¿Qué efecto puede ter isso acima da bioquímica, da fisiología das células que están expuestas a este tipo de nanopartículas? Si falamos da fotoexcitación dos nanomateriais, o fulereno já se faz muito tempo que se sabe que na presença de luz, ao longo do tempo, aumenta significativamente diferentes formas de analizar y cuantificar productos de peroxidación lipídica, como son los hienos conjugados, os hidroperóxidos lipídicos y o famoso Chibars, que es un indicador más o menos específico do malondialdehído. Vean que parte de esa peroxidación lipídica nuevamente se inhibe fuertemente con scavengers de oxígeno singleto, o que te está diciendo que a luz que puede ser visible o UV acima de nanopartículas de carbono como fulereno pueden dar lugar o originar posiblemente a oxígeno singleto. Esto se verificado también in vivo con embriones de zebrafish, onde vocês pueden observar que a mortalidade das fases larvais de zebrafish es muito maior, es significativamente maior cuando você expõe os animais na presencia de luz, ¿sí? Do que cuando mantém os animais en escuridão, significando que a luz realmente es un factor modulador da toxicidade. Observen que cuando se expõe os animais na luz, parte da mortalidade consegue se amenizar si você faz un pretratamento con N-acetilcisteína, un precursor de cisteína que serve para aumentar la concentración do antioxidante glutationa, nuevamente te diciendo que a luz y o fulereno están promoviendo a geración de especies activas de oxígeno y con eso aumentando la mortalidad. En términos de perspectivas futuras, un punto que algunos colegas previamente ya colocaron es a mesma coisa o cobre na forma nanoparticulada do que na forma iónica. Estamos hablando de la misma partícula toxicológicamente falando. Existen dados variados. En caso de mortalidad celular, este trabajo te muestra que no es la misma cosa cobre iónico o cobre na forma nanoparticulada. Si falamos de respuestas reproductivas de C. elegans, utilizando zinco na forma de cloreto de zinco o na forma nanoparticulada, a respuesta es semelhante. Aquí no parece haber diferencia entre ser o no ser una nanopartícula. Si pensamos na posibilidad, como también ya fue mencionado, de que las nanopartículas puedan absorber moléculas tóxicas y de esa forma facilitar el ingreso a otros compartimentos celulares o facilitar el ingreso dentro de las células, podemos ver que el óxido de titanio favorece la absorción de arsenato y arsenito en blanco, arsenito en negro,
Y si nos vemos acumulación de arsenio en branquias de carpa, podemos observar que se acumula más arsenio cuando hay coexposición con nanopartículas de óxido de titanio. Está funcionando como un carrier o como algunos llaman caballo de Troya. ¿Sí? Existen trabajos que nós estamos haciendo onde, na verdade, observamos a presencia de a viabilidade celular con arsenito en dos concentraciones, na ausencia y en la presencia de fulereno, nada muda. No en tanto, sí se observa que el fulereno parece estar evitando este pico de glutationa reducida en la menor concentración de hepatócitos de zebrafish expuestos a este metaloide. Cabe salientar que un pico de glutationa reducida en bajas concentraciones de arsenito es una respuesta toxicológicamente ya descrita, incluyendo para células humanas inclusive. Si a gente analiza peroxidación lipídica, se observa un pico de peroxidación lipídica en la menor concentración de arsenito sin fulereno, y a coexposición con fulereno parece amenizar o efeito, o sea, aquí parece ser que o fulereno joga en contra de la toxicidad de arsenio, más no en tanto, en otras combinaciones, por ejemplo, benzopireno con C60, o que aquí vocês pueden observar es a fluorescencia intracelular inducida por benzopireno o metabólitos de benzopireno que podemos registrarlo en la célula. Se observa a una concentración única de benzopireno que con fulereno, a lo largo do tempo, existe una acumulación significativa que no acontece cuando se expone o fulereno, o benzopireno sin o C60. Okay. Si nos observamos una medida de funcionalidad mitocondrial a través de la reducción do MTT para formar formasam, nuevamente se observa que o benzopireno, diferentes concentraciones de benzopireno, no afectan estadísticamente a reducción do MTT nos hepatócitos de zebrafish, mas no en tanto, cuando benzopireno es coexpuesto con C60, existe una reducción significativa, sugiriendo una pérdida de actividad de las deshidrogenases mitocondriales asociadas a reducción do MTT para formasam. Si nos analizamos, por otro lado, actividad de la glutationa S-transferase, una enzima de fase 2, se puede observar que hay un aumento significativo nos hepatócitos expuestos a benzopireno socinio, y que esa respuesta es abolida cuando la exposición a benzopireno acontece en simultáneo con o fulereno. O sea, existe una multiplicidad de factores que pueden estar interagiendo, interacciones de nanopartículas con tóxicos que pueden disminuir la toxicidad de esa molécula, interacciones de nanopartículas con otras moléculas tóxicas que pueden eventualmente facilitar su ingreso y en ese caso sí facilitar la toxicidad, a salinidad como un evento de conglomerar las nanopartículas y retirarlas eventualmente do medio acuoso y pasarlo entonces para un ambiente, por ejemplo, sedimentar, donde si puedo presentar para ustedes ensayos con poliquetos, donde los poliquetos expuestos a fulereno misturado en el sedimento no solamente no presentaron una respuesta prooxidante, sino que, lémbrense, menor área relativa significa mayor capacidad de antioxidante. Entonces, los poliquetos expuestos a sedimento enriquecido con fulereno tuvieron una mayor competencia antioxidante do que os poliquetos manchidos en sedimento socinio sin fulereno. Gostaria entonces de terminar, para finalizar, agradecer muito de corazón a comisión organizadora pela posibilidade, agradecer muito a nanopesquisadores e nanoalunos que trabalham com a gente muito para fazer as coisas acontecerem, a todas as agências e instituições que nos ayudan financeiramente e logisticamente, e obrigado a vocês.